बंगाल की राजनीति में आज एक ऐसा यू टर्न देखने को मिला है जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। आज देखिए कि क्या बंगाल में लाल और हरा एक साथ आएंगे। विधानसभा चुनाव में करारी हार और सत्ता गंवाने के बाद ऐसा लगता है कि अब ममता बनर्जी को अपनी पुरानी गलतियों का एहसास हो रहा है। कल तक जो ममता बनर्जी बंगाल की जमीन पर किसी भी विपक्षी पार्टी को जगह देने के लिए तैयार नहीं थी, आज वही ममता बनर्जी सबको साथ लेकर चलने की बात कह रही है। ममता बनर्जी ने अब लेफ्ट फ्रंट और तमाम विपक्षी दलों को बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने का खुला न्योता दे दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो भी पार्टी बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहती है उसके लिए उनके घर यानी कालीघाट के दरवाजे खुले हुए हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि मुंह के बल गिरने के बाद अब ममता बनर्जी को गठबंधन की अहमियत समझ में आ रही है। वक्त बदला, सत्ता बदली और बदल गए दीदी के तेवर। अब अगला चलो नहीं बल्कि सबको साथ ले लो के रास्ते पर निकली है ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में 15 साल का साम्राज्य ढहने के बाद ममता बनर्जी अब एक नई रणनीति पर काम कर रही है। जिस लेफ्ट फ्रंट को उन्होंने 2011 में सत्ता से उखाड़ फेंका था और पिछले कई सालों से जिन्हें राज्य की राजनीति में हाशिए पर धकेल दिया था, आज उसी लेफ्ट को ममता बनर्जी ने गठबंधन के लिए आमंत्रित किया है। कालीघाट से जारी अपने ताजा बयान में ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ एक महागठबंधन बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की अनैतिक जीत को रोकने के लिए सभी विपक्षी दलों को एक मंच पर आना होगा। ममता ने यहाँ तक कि यह कह दिया कि किसी भी पार्टी का कोई भी बड़ा नेता चाहे तो सीधे उनके घर आकर उनसे मुलाकात कर सकता है और आगे की रणनीति तय कर सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह ममता बनर्जी की हताशा भी हो सकती है और मजबूरी भी। सत्ता में रहते हुए उन्होंने जिस अगला चलो रे के नीति को अपनाया था उसने उन्हें विपक्ष से पूरी तरह काट दिया था। लेकिन अब जब शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ चुके हैं, ममता को समझ आ गया है कि अकेले बीजेपी के विजय रथ को रोकना नामुमकिन है। ममता का यह बयान उन लेफ्ट पार्टियों के लिए भी चौंकाने वाला है जिनके कार्यकर्ताओं पर टीएमसी के शासनकाल में कथित तौर पर हमले हुए थे। क्या लेफ्ट के नेता ममता के बुलावे पर कालीघाट जाएंगे या फिर वे ममता की इस दोस्ती को सिर्फ एक सियासी पैंतरा मानकर ठुकरा देंगे? ममता ने साफ कर दिया है कि वह अब झुकने को तैयार है, बशर्ते निशाना बीजेपी हो। अब देखना यह है कि बंगाल की राजनीति में क्या यह नया समीकरण बीजेपी के डबल इंजन को टक्कर दे पाएगा। এই সিচুয়েশনে যখন চারিদিকে সন্ত্রাসের একটা বজ্র নিঘাত চলছে, বজ্রপাত, সেখানে ভয় না পেয়ে আমি বাংলার যত রাজনৈতিক বিরোধী দল আছেন তৃণমূল কংগ্রেসে থেকে আমি আবেদন জানাচ্ছি, যদি মনে হয় আবেদনটা গ্রহণযোগ্য করবেন, তা না হলে করবেন না, এটা আপনাদের অধিকার। কিন্তু আবেদন জানাতে তো কোনো অসুবিধে নেই। সহ সমস্ত ছাত্র সংগঠন যারা বিজেপির সংগঠনের দ্বারা এসইউসি ছেলেদের আপনারা দেখেছেন, ছেলে মেয়েদের কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে কিভাবে মারা হয়েছে, সহ সমস্ত স্টুডেন্ট ইউনিট, ছাত্র যৌবন, এনজিও, বিজনেসম্যানরা করবে না বিকজ তাদের ইন্টারেস্ট আছে, ভেস্টেড ইন্টারেস্ট আছে, কিন্তু সাধারণ মানুষ আসবেন। তাদের সবাইকে নিয়ে আমি বলবো জোট বাঁধুন। আমরা সবাই চাই একটা যৌথ প্ল্যাটফর্ম তৈরি হোক, যে প্ল্যাটফর্মে অল পলিটিক্যাল পার্টি যারা বিজেপির এগেনস্টে, এমনকি আপনারা যদি বলেন লেফটিস্ট, আমার কোনো ইগো নেই, আমি সবাইকে নিয়েই চলতে চাই। এবং আজকে যা অবস্থা, বিজেপিকে যদি রুখতে হয়, লেফটিস্ট সবাইকে, আল্ট্রা লেফট সবাইকে, আমাদের তৃণমূল কংগ্রেস আমরা কথা দিচ্ছি, ন্যাশনাল পার্টি সবাইকে, যার যতটুকু শক্তি আছে, দিল্লিতেও যেমন আমরা লড়াই করব তেমনি বাংলাতেও আসুন আমরা জোট বাঁধি। যদি কেউ এ ব্যাপারে কোনো রাজনৈতিক দল আমার সাথে কথা বলতে চান, আমি 4টে থেকে 6টা পর্যন্ত অ্যাভেলেবেল আছি অফিসে, আমাকে জানাবেন, আমি নিশ্চয়ই আপনাদের সাথে কথা বলবো। আমার মনে হয় এটা আমি একটা রবীন্দ্রনাথের সামনে দাঁড়িয়ে এই আবেদনটা সবার কাছে রাখলাম। এখন কিন্তু এটা ভাবার সময় নয় আমি কে ও কে, এনিমিজ এনিমিজ মাই ফ্রেন্ড, এটা ভাবার সময় নয়। আমাদের ফার্স্ট এনিমি হচ্ছে বিজেপি। রাজনৈতিকভাবে যারা দেশের ভালো চায় না, বাংলার ভালো চায় না, বাংলার মানুষের উপর খুব অত্যাচার করছে, বাইরের গুন্ডাদের নিয়ে এসে, লুম্পেনদের নিয়ে এসে, যাদের কোনো সেন্স নেই,
ড্রাঙ্ক অবস্থায় আমার বাড়ির সামনেও সকালবেলা যাত্রা করেছে, অভিষেকের বাড়ির সামনেও ধাক্কা সারাক্ষণ চলছে, এমনকি ওর বাচ্চারা আছে সেখানে ধাক্কা টাক্কা মারছে, দরজা খোলো, মেয়েকে বের করে দাও। এমনকি টিচার পড়াতে গেছে, তাকে জিজ্ঞেস করেছে কেন ঢুকছেন, তিনি বলেছেন আরে আমি তো টিচার, শিশুরা পড়াশোনা করবে না। এইসব চলছে। এই অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে লড়াইটা কিন্তু আমরা তো লড়বই, কিন্তু আমি সমস্ত বিজেপি বিরুদ্ধেই রাজনৈতিক দলকে, সমস্ত এনজিওসদের, অনেক পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশন আছে যারা অনেক সামাজিক কাজ করেন, তাদের সবাইকে আবেদন করব, নিউট্রাল অনেক প্ল্যাটফর্ম আছে তাদেরও আবেদন করব, যার কোনো ব্যবসায়িক ইন্টারেস্ট নেই তারা কিন্তু এই আবেদনে দয়া করে সাড়া দেবেন। কারণ ব্যবসায়িক ইন্টারেস্ট যাদের আছে তারা একটু একটু করে সরে যাবে, কারণ তারা তাদের নিজেদের স্বার্থ দেখবে, তাদের নিয়মিতই সরকারে যে থাকে তার স্বার্থে জড়িয়ে পড়ে, আর যখন নিজের স্বার্থে বদনাম করে চলে যায় আর খেসারতটা দিতে হয় রাজনৈতিক দলকে। আমাদের ওদের প্রয়োজন নেই, যারা যেতে চায় তাদের যাওয়ার জন্য আমি অনুমতি দিচ্ছি। Host your dream wedding, birthday or corporate event at the heart of Kolkata, Sufi Banquet. Call for booking now.